Further, to see to it that all the foreign language instruction in public schools were reflected in the direct method. So the Susuin Day Board was not only completely successful, it actually,
may mabagsak ka na yung dili mag-ano, ang Saturday di ang major. Ang mabagsak ka na yung dili jud sila mo ano, kana bang i-blank lagi niya. Pupisa jud. Ana, so man ang theory lang jud. Actually di ilan na sa ko at tanan mo line po sa sa topic jud nga na discuss. Palungdan siguro